Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, hasta las 7:15 p.m. A las 4:12 p.m. radar doble indicó lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 2 a 4 pulgadas de lluvia han caído. Lluvias adicionales en cantidades de 1 a 2 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Suelos saturados de lluvias previas en combinación con lluvia actualmente ocurriendo podría ocasionar inundaciones repentinas sobre el área. Mire, no cruce carreteras inundadas para evitar ser arrastrado. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, and Vega Baja until 7:15 p.m. At 4:12 p.m., Doppler radar indicated heavy rain across the warned area. Between 2 and 4 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Saturated soils from previous rainfall combined with the current rainfall could cause flash flooding over the area. Turn around. Don't drown when encountering flooded roads.